Ginoo manakarinyo. Maanaw sa kanimo. Ang Santo siya Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ug samtang nalaglakaw sila, nisulod siya sa usa ka balangay. Ug adunay babae nga ginganlan og Marta, nga miabi-abi kaniya. Ug aduna siya igsuong babae nga ginganlan og Maria, nga naglingkod sa piilan sa Ginoo ug nagpaminaw sa iyang pulong. Apan si Marta nagkapuliki tungod sa daghang buluhaton. Ug giduol siya giningon, Ginoo, dili ka ba manumbanin nga ang akong igsuong babae gipasagdan ako nga nag-inusara sa pag-alaga? Busa sulti siya nga tabangan ako. Apan mitubag kaniya ang Ginoo sa pag-ingon, Marta, Marta, nabala ka o nahasol kay ka sa daghang mga butang. Apan sa ragayod ka butang ang gikinahanglan. Sa pagkatinuod, si Maria mipili sa labing maayong bahin o dili kini makuha gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe o midamituman o gidawat o mituman niini o magapadayon hangtod nga mamunga sila. Ang atong ebanghelyo karon, kung itandi nato sa ebanghelyo atong niagi, ang opisyal sa balaod sa dihang na encounter niya si Kristo, gi-challenge niya, diba? Pangutanan niya sa may buhaton o nga makasulod ko sa kaharian sa Diyos o maangkon nako ang kinabuhi nga walay katapusan. Kaya wala siya na kontento ni palwa pagod siya kinsa may ako igsulod. So the intention sa maong eksperto sa balaod nga sulayan ng Diyos. Diri karon sa atong ebanghelyo ang ginahisgutan diri nga dili nga sulayan nimo ang Diyos kung maengkwentro nimo siya kung dili imo siyang serbisyuhan. Mualagad ka. So between the two persons, i-challenge si Kristo or kalagaran. Ang pangutana, kung kita ka, ang maong mga tao nga nakaengkwentro kay Kristo, kung sa kaha ang atong reaksyon. I-challenge ba nato siya sa pagpangutana, sa mga pangutana na gusto nato matubag? Sama sa nganong ako man, nganong karon pa man, sa kadaghan niya, nganong ako manggil, kaya nga ng mga pangutana. Or, sama ni Maria, mulingkod kita sa kubangan sa Ginoo, kunya mo alagad, diha sa pagpaminaw sa iyang mga pulong. Kung sa bagyo'y buti pasabot, sa mga pulong ni Kristo kang Marta, sa diyang giingnan niyang, Marta, Marta, nabala ka o nahasol kay ka sa daghang mga butang. Apan, usa na gayud ka butang ang kinahanglan. Mali ba ang gibuhat ni Marta? Na sa pag-abot ni Kristo, nabisi siya sa kusina o nagandam aron mapakaon ang Ginoo ang mga ubang tao? O si Maria ang bang tama? Ang tubag mao nga ang atong pagtuo diha sa Ginoo kinahanglan aduna siya'y sumbagan. Kinahanglan aduna siya'y pundasyon. Ug ang pundasyon mao nga kinahanglan usa nato nga mapaminawan ang pulong sa Ginoo. Usa nato kini buhaton. Mao gani nga aduna kitay kanang
parlor games nga ginatawag nato nga message relay. Kaya ron nga masulayan kung unsa gyud ka kamaayo maminaw. So ang gihunghong sa imo nga sugo mo to idagan nimo sa sunod nga contestant hangtod nga maabot sa tumoy. Unya pag-execute sa sugo dili mao. That means kita nga mga katawhan sa Ginoo adunay tendency nga dili makapaminaw og tarong. Gamay na lang kayo sa ato karon ang kining adunay abilidad nga maminaw og tarong. Mao na nga kasagaran sa atong pagbutang sa aksyon sa kagustuhan sa Ginoo dili mamao. Kaya wala man ta naminaw og tarong, dali-dali lang ta. Kasagaran ka ng malimbahay, labi ng dakong simbahan. Ang pangutanan, naminaw ba? Iadto mo sa simbahan, nilingkod sa tubangan sa Ginoo diha sa misa, aron maminaw. Pag magpaminaw, ibutang sa kinabuhi ang ipaminawan. So this is the challenge sa tuang tanan karon nga Domingo o sa umaabot pa ng mga adlaw sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan di ay duha man gyud na. Una, ang atong pagserbisyo sa Ginoo kinahanglan magsukat sa maayo nga pagpaminaw sa iyang mga pulong o sa iyang mga kagustuhan. Aron nga pagbutang na nato sa aksyon sa atong madunggan, tama ang mabuhat nato. Ba? Pero kay nga nung pirminog yung tang nasipyat, sa tinuod lang ang atong kalibutan manggod, puno kayo sa mga distraction. Dagan kayo ng mga distractions sa kinabuhi. Mauna nga, kung atong mapasagdan, mawala ngayon kita sa atong dapat nga paminawan o dili mamao ang atong ginabuhay. So kinahanglan una maminaw kita unsay rason anong kinahanglan jud natong maminaw og tanang sa mga pulong sa Dios. Una nga ang pulong sa Dios nagahatag kanato og kaalam nga dili gikan kung asa kung dili gikan mismo sa Dios nga kinahanglan nato labi na diha sa pagbuhat nato mga desisyon, importante nga desisyon sa kinabuhi o sa paggiya ka nato sa tama nga direksyon kung asa kita padulong. Ingana ka, importante nga mapaminawan nato ang pulong sa Dios. Kay siya mao ang gigikanan sa kaalam o siya nagahatag ka nato o padayon nga kinabuhi o kadasig hilabi na sa pagsibuhat o mga importante nga desisyon o sa pagsubay sa tama nga direksyon sa kinabuhi. Ay kaduhang rason nga nung kinahanglan maminaw gayon kitag tarong sa pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios ginabutang kita niya diha sa pagpakighiusa sa atong buhing Dios na mao'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Tanan baya nga naa sa Biblia, mao'y mga eksperyensya sa mga tao sa buhing Diyos sa ilang panahon. Kunya, kung dili nato mapaminawan ng tarong, masig-masipyat kita sa pagsabi. Kanipot kinahanglan po natong mahibawaan nga kung magbasa ta Biblia, dili nato siya sabton nga kung unsay nakasulat literally. Kay adunay tama nga pamaagi sa paghubat sa Biblia. Dili siya dapat hubaron nato literally. Sama nang ginaingon nila, mali man ang pagkapari kay sa mga Romano Katoliko, ang pagkapari, dili man sila pwede maminyo, no? So, moingon ang uban nga mali man ang pagkapari kay dili sila makapadaghan sa ilang kaliwatan. Kay naa sa Biblia ningon, go to the world and multiply. Ang tinodaan na, dili na siya ingana paghubad. Nga ang imong i-multiply na imo lang kaliwat. Apil diha, i-multiply na imo ang pulong sa Diyos. Ipakailak nimo sama sa bala sa baybayon ang paghigugma sa Diyos
kanatong tanan. So dili lang ang pagpadaghan sa imong liwat. Ha? So mali. So literal kay na siya nga pagsabot. So that's only one of the examples. Ikatulong nga rason nga nung kinahanglang maminaw kayo kitag tarong sa pulong sa Dios. Mao nga ang pulong sa Dios iyang ginabutangan og kaning hanay. So saktong hanay ang atong kinabuhi. Tanaw ra na si Kristo no basta siya na gani ang maglihok-lihok diya sa kauban sa iyang mga apostoles. Hanay gayon, no? Sama ra gayon katong last nga Gospel Sunday, no? Atong gospel nato last Sunday. Nagipangutana siya nga kinsa may akong igsuon. So wala gid siya nagpabitik. Gitubag niya pinaagi sa usa ka istorya o sambingay. Duhan ay kayo ang pagkatubag na kung bisan sa kakabray wadyo kay lusod sa Dios. So nga na siya. Inatudluan ta niya unsaon paghanay sa atong kinabuhi. So ay magkon nagkalandrakas lang. O ganina usay maglisod ta pagsugod kung unsay unahon nga trabaho sa balay kay wala tay hanay. But the Word of God will always give us order or proper perspective. Ay kaupat nga rason nga nung kinahanglan nga maminaw gayud kita sa pulong sa Ginoo kay tungod nga sama sa iyang giingon diri sa ebanghelyo karon adlaw sa pagkatinuod si Maria mipili sa labing maayong bahin o dili kini makuha gikan kaniya. So kung sakto lang ang atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, never gayud kana nga makuha gikan kanato. Dala-dalaon nato na siya hangtod sa atong kamatayon. Ang sunod nga pangutana, ngano man gyud nga naay mga panahon nga kapuyon ta sit down mulingkod nga hindi ta makapaminaw tarong diya sa pulong sa Dios. Ang unang rason is busy ra kay ta. Daghan kay ta gikabisihan sa kinabuhi. Nga kung atog yung subayon isa-isahon yun nato, unsa ba yung pinakadapat bisihan? Gitubag nato na last Sunday. Ang dapat nga pagabisihan yun nato, una sa tanan, mao ang pagkabot sa kinabuhi ng walay katapusan. And the rest will follow. Sunod nga rason nga nung dili kay ta makalingkod ug makapaminaw diya sa pulong sa Dios kay permitang madisturbo. Madisturbo ta permi sa kadaghan sa atong mga worries and mga cares in life. Daghan kay tag mga kabalaka. Daghan kay tag kinahanglan atiman sama ni Martha. Nagkapuliki na ko diri Ginoo. Mo hiwa pa kog lamas, mutak-ang pa kog ininit. Muluto pa ko nilungag, muluto pa ko sudan. Nagkapuliki na yung tao, nasulti si Maria sa inyo ni Kristo. Relax, Martha. There is a time and a place for everything. Mahal ay ragayot ng kinabuhi mo. Sama gud sa balay ka na. Pag ako ang naka sa kusina, ang sa akong nilungag na. Doon kayo maginang nilungag maluto, di ba? Humana na, slice na kong lamas. Humana na, hinluan na ang karne ba di ano, o isda. Pagka luto na kong sudan. Kung magluto og sudan, samtang kung kinahanglan pa ng pambukalan, set up na nagplato, kutsara, tinidor, baso, tubig. Ako'y kauban sa balay nga, kada kaon lang ginamo. Ilmi ginamo na siya ina niya. Ang tubig nga sama. Kaya nagkalandrakas lang yung taon na una-una, bisag asa mulupad. Kulang sa pagpaminaw. Adlaw-adlaw na lang din mo na nga ginabalik ng buhat, balimutan ta jud mo. Gano man, wala siya litungog sa imong pagkatao kay wala ka gapaminaw. Saba kayo imong kinabuhi na naglisod ka o absorb sa mensahe sa Ginoo.
Ang sunod nga pangutana is, unsa mo na to pagsugod kung gusto yun na to, or shall we say, kinahanglan mo yun, importante mo yun nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So we have to start doing this. Kinahanglan may buhaton ta. Aron nga makakaton ta sa pag-absorba sa mga mensahe sa Diyos kanato. So, unsay buhaton na to, kay kanila gingwa na to na andan. Una, undangin na ang sigig pagpamasol. Ugali man gud nato nga once masipyat ta mangita ta katudlo. Siya man gud. Yang kabalik sa imong nga tulo. Ang ginatudlo nimo usara, kwentahan gud, di ba? 3 verses 1. Siya man gud. Ibalo imong kaugalingon na dahil mong itudlo, hindi na ka, no? So we're experts of that. Ginatudlo na to. Ang uban kung masipyat sa kinabuhi. So, usa is, undangan na nato ng ugali na magsigitag panudlo, sigitag pamasok sa uban. Ikadua siguro, we have to deal with our pride. Hiling mo gutang fried chicken, fried rice. O ba? So, ay nagkaon na ng fried belly, ha? Mubo-mubo po ang fried. Usagin siguro nga kinahanglan po nato nga kinahanglan mo commit yun ta. We need to commit ourselves nga magbago. Kaya kung dili po ta mo kumitar, alisod po. So remember, tulo. Una, stop blaming ourselves. Undangi ang pagbasol sa inyong kaugalingon. Ikadua, deal with your pride. How do we deal with our pride? Kung ako yung tinudon sa balay, pwede ragod gamay kung ako'y hari dere. Pero kay may hinumduman ako nga ang hari dere, servisyo man, sumunang ako'y galaba, ako'y galuto. Ngayon ko sa akong mga kauban, maginabuhat na nimo. Why not? Because I love my wife. I love my children. That's why I'm doing that. What's wrong with that? Unsay mali kung mahigugma ka. Kung sa imong pagkahigugma, may servisyo ka. Sagaran pride na, alabi ng Pilipino, kaya ang Pilipino, yung basta sa balay, siya yung gahi. Ang lalaki yun ang gahi sa panimalay. Gahi ulo. So, siguro hinahinahin na natin dula ng mga kultura o karananda nato nga mali. Bilang mga Pilipino, dili man talisod tudluan, may makasabot man tayo. Diba, resilient man ang Pilipino. So that's maybe one thing or one step na ma-address ni mo imong pride. Na kinahanglan na siguro nga dawato ni mo nga naalang yung kay responsibilidad sa kinabuhi. So matagos sa kanato, ana ay responsibilidad. Ang ikaduha siguro nga pinaka-importante nga aron makasugod kita is start simple. Magsugod kag simple. Ayaw na yung big time na yun. Kauban man ko kay pagsugod kinala, uba, santo na mo. Yape, paspas ko. Ang mga santo gani na to, tagpila ka to, ko sa sila deklarang santo. Kasabot ko ng Ginoo nga, hinay-hinay lang, ayaw paspasi kay mapandol po ta. Diba, Sir Sherwin? Si Sir Sherwin, naglawad lang, hinay-hinay lang nga paningkamot. Ang ito nga makabot niya, iyang milyones nga bagay. Dili man na nga pagkaugma, nakadayon tindog dayon, diba, Sir Sherwin? Dugay na, proseso na. Sa tinuod lang, you cannot do it overnight. So you have to accept that. So start simple. Kung kanian to, dili kay ka makakonsentrate sa pagpaminaw tungod kay ligaw kay ka sa ML, karang ML, kwarta padala na. ML, kwarta padala. So, hinahinay nagtalikod si ML. So, ilisin na lang siya kay L. Lord na lang ko ang M. So, little by little every day. Parehagod sa kaminyoon, ang 25 years of marriage, karang silver anniversary, dili na siya mahitabo kung walay first day of marriage. So, nagsugod siya sa first day of marriage. Ang 1,000 mile ni mga lakaw, dili na siya mahitabo kung walay first step.
So hinay-hinay. Wala mong i-expect ang Ginoo big time na yun. Kasabot man siya nga ihalata ng mga tao. Diba? So, we start simple and then we start realistically. Ayaw itong big time na yun. Ha? Real ba? Realistic na. Atay no? Di gani ko muluhod ka na rosaryo kay Kapoy. Iya katulog. Tulog. Sama ni Chokes, anak gina Chokes, pag first time nagbasa. Ay kabalaka na Chokes, wala na suko ang Ginoo sa imo. In fact, mas nalipay pa ang Ginoo kay nagsugod ka. So expected nga next time, mo okay na. Diba Chokes? Ano na? No? Malipayon kayo ang Diyos karong adlaw kay aduna na ko'y binuhat nga. Gusto kayo nga mo hatag sa iyang pag-alagad sa Diyos. That's to me 1,000 or 1,000,001 mile step already. Iso ba yan? Tindog din. Kulbaan ba yan ta? Diba? Dali pagdili ka na. Ingana po ang pagpaminaw sa Diyos. Magsugod sa kakulba, sa kahadlog, sa pagduha-duha. But always remember na the moment you commit yourself to that, naagayod ang Ginoo, dili gayud siya magpasagad kanatong tanan. Gani atong hinumdumon nga ang tanan no nga atong ginapili hinabi na ang paglingkod kanunay sa tubangan sa Dios sama sa pagpili ni Maria. Wala siya nahitabo nga aksidente lamang. No? But nahitabo siya tungod kay gipili kini ni Maria. Susama unta ni Maria, piliun po nato yung maminaw. O kung maminaw tarong. O kung maminaw tarong, kung magpaminaw, buhata. Pagbuhat ni mo na karong adlaw, usba na po ugma. Usba na po pagkasunod ugma. Hantod nga mamahimo siyang ikaduha nga bahin sa imong pagkatao. Nga dili na nimo kinahanglan mo exert of effort para bubuhat na. Diba kasagaran sa ito, maglisod man ganing ingog I love you sa atong mama o sa atong papa. Tungod kay naglisod ta na kay wala maanan o buhat anak. Pero kung adlaw-adlaw nimo na siya, bahalang corny, paminawon sa uban. Corny ka. Bahala ka kay corny, basta sa kuha. I do this because out of love. May I love you ma, I love you pa, sa imo mga magpapa. Kung wala mo anak na mga bata, kinahanglan man nag-anak na mo, isang suko mo sa inyong mga magpapa, you say, kinahanglan mo, yun mo I love you. Eh nga no, kung wala sila, wala ka. Tungod kanila, nahimo ka. Kana pa lang, dako na nga butang, na kinahanglan na itong I love you ang atong mga ginikanan. Kung nasayo man sila, sama nimo, biktima po sila. Dili po sila perfecto. Dahil mo silang biktima sa ilang mga panahon. Muna nga, don't forget to always say I love you to your mama and to your papa. And always say thank you. Salamat kaayo. Sa mga magtiayon, always say I love you and thank you to your partner. Eh kung wala sila, mag-unsa na lang ka. Diba? So, OA man sa atong feeling, usahay may nuntag for nili, ay pero sulay nagbuhat. And you will see kung sa'y resulta ang napagabot sa panahon. At least, dili na magsuma kabilang bahay ang inyong mga partner if they feel that they are being loved. Diba? Diba dahil? Ay, Jing. Wala naman, Jing. Always siya ilabyo rin sa iya, Jing. So, it's not something that we choose once. No? Dili ni siya ingon nga, sige mag-commit mo karon, pagkahuman, okay na, you forget. No. The moment nga gipili ni mo na siya, you chose it, you commit for it, then you do it repeatedly every day. Hindi pwede nga karon lang mo himuon pagkaugma, dili na. No. It must be a day-to-day basis of action and reflection. So mga igsoon diya ni Kristo, ang pagpahinumdum sa Ginoo kanato karong adlaw, usa ka dakong butang na pasalamatan nato kay usahay man kinahanglan na tagpahinumdum.
Ay tungod lagi sa kadaghan sa atong mga ginapanguna-una, unya po sa kakulangon sa atong siguro kining kakayahan sa pagsabot na kinahanglan nga mapahinaguman kita. So muna nga ingon ni Betsy Sanders, ingon siya, kung gusto yung ka makakat-on sa pagpaminaw, kinahanglan maminaw ka nga kanang open ka, dili kay maminaw ka aron nga imong planuhon unsaon imong pagtubag ang iyang ginasulti ug unsaon imong pagpildi sa iyang nagasulti. Kung dili maminaw ka openly, walay judgment. Dili nimo analisahon ang iyang ginasulti kay the moment nga mag-analisa ka, dili na ka makapaminaw. Sulay God samtang nagapaminaw ka sa kuha nag-analyze ka. Human og bisa pangutan-on ta karon sa gisulti nako nga. The moment nga magsugod ka dipinsa, magsugod ka kanang ginasulti ni Father, di na kapaminaw na. But you need to listen openly. Dili aron nga mangandam ka unsay ikatubag o ikakontra nimo sa iyang ginasulti, kundi naminaw jud ka, kay naminaw ka. And then paminaw nga aktibo. That means actively, proactively, dili kay reactively. Sa karon ko sa tuwa, reactive kay ta. No? May sunog, bitbit na tubig. Sa diyan mo pa'y sunog, wala naganda ng tubig. Diba? Kaya na wagkaon gani, ibalo na yun, pag mukhaon gani, mo inom yun na. Butang lang, pagkaon, natukaan na lang, dito palikot. Kung dili mag-ubo-ubo ang kauban, dili ka kuha tubig. You see? So reactive na taba. Kung sa'yo makita na ito, dito na taba reaction. This time we have to develop proactively. Wala ko na hitabo, na-anticipate na nimo. Posible ni mahitabo, so i-prepare na ko. Ayaw ko, surugay mo balay, kay para sulayan na nimo nga mapalong nimo siya, kaya naka-prepare na ka. Dilipod. So, you just have to prepare without the intention na sunugon nimo. Kinsa ba'y gusto nga masunog ang balay? Diba? Ipaningkamutan ko na, ipablisingan pa bagulang, ihawan pa paboy, sunugon na. Ay, good. So, ningkamot juta nga, dili may nga na itong ginagawa. So, we have to listen proactively to the words of God so that we can anticipate what to do and what to prepare when the proper time comes. So, inaot pa mga igsoon nga atong pamalandong karon, nakatabang ka nato sa pagtubo diha bilang Kristohanon. Yung magpadayon kita sa pagtawa sa hagit sa Ginoo, kay kitang tanan itangga ayon sa Ginoo no matter what. Siya gipili. Kinaot ka ta. Alihog manindo. Ang ato karon ipadaya ang ato pagtuo. Tuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makalagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayan gikan sa kahayan, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaang siya gikan sa langit, sa lanang sa Espiritu Santo. Nahimo siya na may lawas gikan ni Maria na ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya na mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuon kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak. Gisimba siya o himaya o misuli pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, at apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.
Nagapaabot kayo sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan,